वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हुकूमत संभाली तो माशी मुहाज पर मुतादिद चैलेंजेस दरपेश थे। हुकूमत ने मुल्क को दुरुस्त सिमत पर गामजन कर दिया। अफगानिस्तान की 19 साला जंग में बहुत खून रेजी हुई। मैं कहता रहा अफगान मसले का हल मुज़ाकरात है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इक़्तिदार में आया तो भारत की तरफ अमन के लिए हाथ बढ़ाया। बदकिस्मती से वज़ीर-ए-आज़म ने अमन की पेशकश को कबूल नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए बताया कि मैंने वज़ारत दाखिला को इंसदाद तशद्दुद बिल असम्बली में जल्द पेश करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि मुहज़्ज़ब जमहूरी माशरे में तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। इसका खात्मा हमारी आलमी जिम्मेदारी है। तशद्दुद हमारे आइन और इस्लाम की रूह के मनाफी है। तशद्दुद का खात्मा हमारी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से आला सतही इजलास में कराची के दरीना मसाइल के हल के हवाले से जामे मंसूबे कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालात का तकाजा है कि वाटर सप्लाई स्कीम, सीवरेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुतालिक इख्तियारात एक बाइख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर को तफवीज़ किए जाएं। इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ रद्द-ए-अमल के तौर पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का अहम वीडियो पैगाम। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्डो की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। उनके शाया करदा गुस्ताखाना खाकों की वजह से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। इस बिलाजवाज़ हरकत की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। दरामदी गंदम का दूसरा बहरी जहाज यूक्रेन से 60,000 मैट्रिक टन गंदम लेकर कराची पोर्ट पहुंच गया। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 1,20,000 मैट्रिक टन गंदम आ चुकी है। पहले जहाज के जरिए आने वाली 60,000 मैट्रिक टन गंदम की तरसील का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। यूक्रेन से 60,000 मैट्रिक टन दरामदी गंदम निजी शोबे ने दरामद की, जिसके बाद गंदम और आटे की कीमतों में कमी आने के इम्कानात भी रोशन हो गए। तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक कोरोना SOPs जारी कर दिए गए। तालीमी इदारों में दाखिले के वक्त तालिब इल्मों की स्क्रीनिंग लाजमी करार दी गई है, जबकि नज़ला जुकाम और बुखार की सूरत में तलबा को क्लासेस की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर रोज़ 4-4 घंटे की 2 शिफ्टों में क्लासेस होंगी। दस्तयाब दस्तावेज़ात के मुताबिक तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से मट्टी के तोदे, छतें गिरने, पानी में बह जाने और मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में 25 से जायद अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। बारिशों से सैलाबी सूरत हाल के बाइस नौशहरा और चारसद्दा में दरियाओं के करीब आबाद कई देहात खाली करा लिए गए, जबकि सयाहों को निकाला जा रहा है। मुल्क में सदारती निज़ाम के निफाज के लिए एक और आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184 के सेक्शन 3 के तहत अहमद रजा कसूरी की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में वफाक और वज़ीर-ए-आज़म को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत वज़ीर-ए-आज़म को सदारती निज़ाम के निफाज के लिए रेफरेंडम करवाने का हुक्म दे। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो चुका है। अफगान मीडिया ने दावा किया है कि हुकूमत ने तालिबान के तमाम जंगजू रिहा कर दिए। अलबत्ता 7 ऐसे कैदी हैं जिन्हें बराह रास्त कतर मुंतकिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तालिबान ने अफगान हुकूमत को 5,000 कैदियों की फहरिस्त दी थी, जिसके तहत मासवाए 7 के तमाम जंगजू को मरहलावार रिहा कर दिया गया है। दूसरी जानिब तालिबान ज़राए ने भी तमाम कैदियों की रिहाई की तस्दीक कर दी है। लॉस एंजलिस में सियाफाम शहरी की पुलिस के हाथों हलाकत पर मुजाहिरे फूट पड़े। अमरीकी शहर केनोशा में सदर ट्रंप के दौरे के मौका पर मुजाहिरीन ने इमारतों को नजर आतिश कर दिया। अमरीकी सदर ने दौरे के दौरान जलाई गई इमारतों का जायजा लिया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दूसरी जानिब ट्रंप ने नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे दिया।
अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं अदन आरिफ और मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, वजीर आजम ने कहा है कि हुकूमत और फौज में मुकम्मल हम आहंगी है, पॉलिसियों को मुसल्लह अफवाज की हिमायत हासिल है, मिलकर काम कर रहे हैं। वो एक गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं शहजाद हसन मिर्जा से इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हुकूमत संभाली तो माशी महाज पर मुतअद्दिद चैलेंजेस थे। हुकूमत ने मुल्क को दुरुस्त सिमत पर गामजन कर दिया है। रातों रात मईशत को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। हम नहीं चाहते मईशत का इन्हिसार कर्जों पर हो। कोरोना के हवाले से पाकिस्तान ने बेहतरीन फैसला किया। हमने आंखें बंद करके मुकम्मल लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। आगे बढ़ने के लिए करप्शन का खात्मा बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में मीडिया पर कोई कदगन नहीं। हुकूमत इज़हार राय की आज़ादी पर यकीन रखती है। मेरे दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा तनकीद हुई। हमारी हुकूमत ने खंदा पेशानी से तनकीद का सामना किया। उन्होंने कहा कि फ़ौज के साथ बेहतरीन तल्क़ात हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की 19 साल जंग में बहुत खून रेजी हुई। मैं कहता रहा अफ़गान मसले का हल मुज़ाकरात हैं। बाज़ नासर अफ़गान अमन अमल को मुतासर करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा इक़्तिदार में आया तो भारत की तरफ अमन के लिए हाथ बढ़ाया। बदकिस्मती से भारतीय वज़ीर आज़म ने अमन की पेशकश को कबूल नहीं किया। भारत में इंतहा पसंदों की हुकूमत है और SS एक इंतहा पसंद तंजीम है। भारतीय हुकूमत नाजियों से मुतासिर है। भारत को किसी भी पाकिस्तानी से बेहतर जानता हूँ। 70 साल से कश्मीर भारत और पाकिस्तान में मुतनाज़ा है। मसला कश्मीर का हल फौजी ताकत नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ करेगा तो हम खामोश नहीं रह सकते। इमरान खान का कहना था सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन बरादराना तल्क़ात हैं। पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल चीन से जुड़ा है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन तल्क़ात हैं। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीन की हमायत करता है और इसी मौक़िफ़ पर कायम है। बाद ममालिक का इसराइल को तस्लीम करने के बावजूद मसला फ़लस्तीन ख़त्म नहीं होगा। इन्होंने कहा तालीम, मईशत, तवानाई और दीगर शोबों में इस्तिलाहात ला रहे हैं। बदकिस्मती से माजी में अमीर अमीरतर और गरीब गरीबतर होता गया। हमारी तमाम तर पॉलिसियों का महवर पसमानदा तबका है। वज़ीर आज़म ने कहा आइंदा साल से मुल्क में यकसां तालीमी निज़ाम नाफिज होगा। पहली बार पाकिस्तान में आवाम को हेल्थ इंश्योरेंस दी जा रही है। शहजाद हसन मिर्ज़ा, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत दाखिला को इंसदाद तशद्दुद बिल असम्बली में जल्द पेश करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए बताया कि मैंने वज़ारत दाखिला को इंसदाद तशद्दुद बिल असम्बली में जल्द पेश करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि महज़िब जमहूरी माशरे में तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। इसका खात्मा हमारी आलमी जिम्मेदारी है। तशद्दुद हमारे आइन और इस्लाम की रूह के मनाफी है। तशद्दुद का खात्मा हमारी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ अहम वीडियो पैगाम। कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्डो की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इस बिलाजवाज़ हरकत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि चार्ली हेब्डो के शाया करदा गुस्ताखाना खाकों की वजह से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। लोग मुश्तइल हैं। इस बिलाजवाज़ हरकत की जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती और जेनोफोबिया का रुझान दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर इस मसले की निशानदही की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए इस मामले की निशानदही की और दुनिया से मुतालबा किया है कि इस मसले का तदारुक होना चाहिए। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। हम आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं, लेकिन आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं कि आपके हाथ दूसरों की दिल आज़ारी का लाइसेंस आ गया है। उन्होंने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत फ्रांस को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया है। हमें तवक्का है कि आलमी बरादरी फिलफौर इस मसले का तदारुक करेगी और ऐसे रुझानात की बेखुनी करेगी। मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज के लिए एक और आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184 के सेक्शन 3 के तहत अहमद रजा कसूरी की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में वफाक और वज़ीर आज़म को भी फरीक बनाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान मुगल।
سپریم کورٹ میں ملک میں صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے ایک اور آئینی درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست آل پاکستان مسلم لیگ جناح کی جانب سے احمد رضا قصوری نے دائر کی۔ سپریم کورٹ میں دائر کردہ 6 صفحات پر مشتمل درخواست آئین کے آرٹیکل 184 کے سیکشن 3 کے تحت دائر کی گئی۔ احمد رضا قصوری کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں کہا گیا کہ عدالت وزیر اعظم کو صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے ریفرنڈم کروانے کا حکم جاری کرے۔ ملک میں پارلیمانی نظام نکارہ ہو چکا ہے، جبکہ درخواست میں مزید کہا گیا کہ لیاقت علی خان سے لے کر اب تک کسی وزیر اعظم نے مدت پوری نہیں کی۔ ملک کی بقا کے لیے صدارتی نظام کے نفاذ کا حکم دیا جائے، جبکہ سپریم کورٹ میں دائر کردہ درخواست میں وفاق سمیت وزیر اعظم کو بھی فریق بنایا گیا۔ محمد عثمان مغل، JNN نیوز، راولپنڈی۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو قانونی نمائندہ فراہم کرنے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے بھارت کو قونصلر رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عبدالرحمان۔ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کلبھوشن یادو کو قونصلر رسائی فراہم کرنے کے حوالے سے کیس پر سماعت ہوئی ہے، جس میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس پر سماعت کی ہے، جس میں اٹارنی جنرل آج خالد جاوید خان عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے آج عدالت کو بتایا ہے کہ تیسری دفعہ پاکستان کی جانب سے قونصلر رسائی فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی تھی منسٹری آف فارن افیئرز انڈیا کو، لیکن ان کی جانب سے ابھی تک کوئی رپلائی نہیں دیا گیا اس حوالے سے۔ لیکن پھر بھی عدالت نے آج اس موقع پر کہا ہے کہ ایک اور چانس ہم دیں گے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایک اور چانس دینے کا کہا ہے کہ انڈیا کو ایک اور چانس دیا جائے کہ اب بھی اگر وہ قونصلر رسائی لینا چاہیں تو وہ اس جو ہے آپشن کو اویل کر سکتے ہیں۔ 3 دفعہ تو ان کی جانب سے کوئی رپلائی نہیں دیا گیا، لیکن پھر بھی فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک اور بار قونصلر رسائی دینا ہوگی کلبھوشن یادو کو۔ اس حوالے سے انڈیا نے ایک کنسرن شو کیا تھا، جو کہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایک ہم اپنا وکیل رکھنا چاہتے ہیں، یعنی بھارتی وکیل پاکستانی عدالت میں جو ہے وہ کیس ان کا لے کر چلے، جس کی ہمارے پاکستانی قانون میں بھی کوئی اس کی جو ہے حیثیت موجود نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے وہ چیز، تو اس لیے پاکستانی وکیل ہی اس کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے جو کہ ان کا کیس آگے لے کر چلے گا۔ جی بہت شکریہ عبدالرحمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں نیپال کی سفیر مس سیول مثال ادھیکاری کی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے الوداعی ملاقات۔ دوران ملاقات 2 طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نیپال کے ساتھ اپنے 2 طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان اور نیپال کے مابین سیاسی مذاکرات کے چوتھے اجلاس کا کامیاب انعقاد روابط میں فروغ کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان اور نیپال کے مابین 2 طرفہ تجارت کے فروغ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر خارجہ نے پاکستان اور نیپال کے مابین 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے نیپالی سفیر کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے نیپالی سفیر مس سیول مثال ادھیکاری کی آئندہ ذمہ داریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نیپالی سفیر نے نیک تمناؤں کے اظہار پر وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاک افغان کثیر الجہتی مذاکرات میں طے کیے جانے والے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اتمر کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دوران گفتگو 2 طرفہ تعلقات، مختلف شعبہ جات میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ، خطے کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے 31 اگست کو کابل میں ہونے والی پاک افغان کثیر الجہتی مذاکرات کے دوسرے دور کو کامیاب انعقاد پر افغان وزیر خارجہ کو مبارکباد دی۔ وزیر خارجہ نے اپنے افغان ہم منصب کو افغان طالبان کے نمائندہ وفد کے ساتھ وزارت خارجہ اسلام آباد میں ہونے والی حالیہ ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان شروع سے اس موقف پر قائم ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا دیر پر حل فریقین کے مابین مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے۔
اور یہاں اہم خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس اکرم خان درانی کی صدارت میں شروع ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اجلاس میں شریک ہیں۔ اجلاس میں اپوزیشن اتحاد کو مضبوط کرنے پر تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ اجلاس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد میں موجود ہمارے نمائندہ شیراز احمد شیرازی سے۔ جی شیراز، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ شیراز، اجلاس کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ عام خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس اکرم خان درانی کی صدارت میں شروع ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اجلاس میں شریک ہیں۔ اجلاس میں اپوزیشن اتحاد کو مضبوط کرنے پر تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ اجلاس کی مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ شیراز احمد شیرازی سے۔ جی شیراز، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل نوشین، اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس اکرم خان درانی کی صدارت میں شروع ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے احسن اقبال، ایاز صادق اجلاس میں شریک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے پرویز اشرف، نیر بخاری اور شیر رحمان نے بھی جو ہے آج شرکت کی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی سے میاں افتخار حسین، قومی وطن پارٹی کے ہاشم بابر، پی کے میپ کے عثمان کاکڑ بھی اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اویس نورانی، حافظ عبدالکریم اور دیگر نے بھی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اپوزیشن اتحاد کو مضبوط کرنے پر تجاویز لی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر جماعتوں کو تجاویز دینے کے بھی جو ہے مواقع دیے جائیں گے کہ آپ بھی آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ جو حکومت خلاف تحریک چل رہی ہے اس حوالے سے جو تجاویز ہے وہ آپ دے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذرائع کے مطابق اجلاس میں اے پی سی کے جھنڈے اور مستقبل کے لائحے پر بھی غور کیا جائے گا۔ شیراز، کیا تجاویز دی گئی ہیں؟ کوئی ایسی تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، تجاویز یہ دی جا رہی ہے کہ اپنی کوششیں جو ہے وہ تیز کر دے، جو اپوزیشن کے اندر جو اختلافات ہیں اس کو دور کر کے جو ان کے حکومت خلاف تحریک ہے اس کے لیے مل جل کر جو ہے وہ کام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے کہ حکومت خلاف جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی یا حکومت کے خلاف جو تحریک کا آغاز کیا جائے گا وہ کب سے شروع کیا جائے، اس کی جو ڈیٹ ہے اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی 11 جماعتوں کے درمیان میثاق بھی جو ہے اس کا نیا میثاق بنانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے اور نیا میثاق کا نام تبدیل کیا جانے کا امکان بھی ہے، جبکہ اس میثاق کو میثاق پاکستان کا نام بھی دیا جائے گا۔ جی نوشین، بہت شکریہ شیراز اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسمبلی ختم، طالب علم سیدھا کلاس روم جائیں گے۔ 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق کرونا ایس او پیز جاری کر دیے گئے۔ تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق کرونا ایس او پیز جاری کر دیے گئے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں داخلے کے وقت طالب علموں کی اسکریننگ لازمی قرار دی گئی ہے، جبکہ نزلہ، زکام اور بخار کی صورت میں طلبہ کو کلاسز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہر روز 4 گھنٹے کی 2 شفٹوں میں کلاسز ہوں گی۔ دستیاب دستاویزات کے مطابق تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق حتمی فیصلہ 7 ستمبر کو ہوگا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر کو 18 ٹاؤن اور 1 ڈسٹرکٹ میں تبدیل کیا جائے، صرف تجاوزات ہٹانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں امید کرتا ہوں وزیر اعظم عمران خان دورہ کراچی میں صرف پیکج کا اعلان کر کے نہیں جائیں گے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی کو پیکج دینا ایسا ہے جیسے مزدور کو تنخواہ کے بجائے بریانی کا پیکٹ دیا جائے۔ مصطفیٰ کمال نے گجر نالے پر تجاوزات سے متعلق کہا کہ نالے کے دونوں اطراف سروس روڈ بنا لیں، اس پر کوئی قبضہ نہیں کرے گا۔ رکن سندھ اسمبلی فریال تالپور کے خلاف نااہلی کی درخواست پر سماعت۔ فریال تالپور کے وکیل کی مصروفیت کے باعث عدم پیشی پر سماعت 9 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن میں پیپلز پارٹی کے رہنما رکن سندھ اسمبلی فریال تالپور کے خلاف نااہلی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ فریال تالپور کے وکیل کی مصروفیات کے باعث جونیئر وکیل نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کر دی۔ جونیئر وکیل نے استدعا کی کہ فریال تالپور کے وکیل فاروق اچنائک مصروفیت کے باعث آج پیش نہیں ہو سکے۔ کیس کی سماعت کے دوران ممبر الیکشن کمیشن
चेयरमैन अरशाद कैसर ने कहा कि इस केस में मजीद ताखीर नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर दलाइल तलब करते हुए केस की समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मीरपुर खास में हलीम आदिल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी को आड़े हाथों लिया है। बोले कि हालात जितने भी खराब हो जाएं, सईद गनी तस्वीर बनाकर ट्वीट पर सब अच्छा ही कहते हैं। हलीम आदिल शेख का कहना है कि गुज़िश्ता 2 रोज में मीरपुर खास और सांघर के इलाकों का दौरा किया। हालात इंतहाई खराब हैं। आधा सिंध इस वक्त बारिशों से डूब चुका है। सिंध हुकूमत ने अभी तक इमदादी सरगर्मियां शुरू ही नहीं की। सिंध के डिप्टी कमिश्नर इमदादी सामान रहनुमाओं के बंगलों पर उतरवा रहे हैं, जबकि हजारों बेघर खानदानों को इमदाद नहीं दी जा रही। हलीम आदिल शेख ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर मेडिकल और वेटनरी टीमें भेजे। बारिशों की वजह इंसानों और जानवरों में बीमारियां फैल रही हैं। सिंध की आवाम को इस मुश्किल की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ें। पीटीआई रहनुमा ने दूर दराज इलाकों का मोटरसाइकिल पर दौरा किया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुल्क भर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान 216 किलोग्राम मुनशियात बरामद, जबकि मुनशियात के कारोबार में मुलव्विस 14 मुलजिमान गिरफ्तार। मुनशियात स्मगल करने वाली 7 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एंटी नारकोटिक फोर्स की जानिब से मुल्क भर में मजमूई तौर पर 9 कार्रवाइयां जो वो की गई और कार्रवाइयों के दौरान 216 किलो 300 ग्राम मंशियात जो वो बरामद कर ली गई है। और कार्रवाइयों के दौरान जो वो मंशियात फरोशी और इसके जरदुलवा में पहले जितने भी कारोबार थे उसमें मुलविस जो वो 16 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया और स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली 7 गाड़ियां जो वो कब्जे में ले ली गई हैं। बरामद शुदा जो मंशियात है उसमें 20 किलो हेरोइन, 130 किलो जो वो 48 किलो अफीम और दीगर जो आलात थे वो शामिल हैं। और बरामद शुदा जो मंशियात थी एंटी नारकोटिक फोर्स के मुताबिक बैनुल अक़वामी जो मालियत है उसमें 1.260 मिलियन अमेरिकन डॉलर जो है वो बनते हैं। और ये बड़ी एक खेप थी जिसे जो एंटी नारकोटिक फोर्स ने जो वो कब्जे में ले लिया। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। दरामदी गंदम का दूसरा बहरी जहाज यूक्रेन से 60,000 मीट्रिक टन गंदम लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। दरामदी गंदम, आटे और गंदम की कीमत में कमी के इम्कानात रोशन हो गए, जबकि तीसरी बड़ी खेप 8 सितंबर को कराची पहुंचेगी। दरामदी गंदम का दूसरा बहरी जहाज यूक्रेन से 60,000 मैट्रिक टन गंदम लेकर कराची पोर्ट पहुंच गया। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 1,20,000 मैट्रिक टन गंदम आ चुकी है। पहले जहाज के जरिए आने वाली 60,000 मैट्रिक टन गंदम की तरसील का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। यूक्रेन से 60,000 मैट्रिक टन दरामदी गंदम निजी शोबे ने दरामद की, जिसके बाद गंदम और आटे की कीमतों में कमी आने के इम्कानात भी रोशन हो गए हैं। दरामदी गंदम के बाद गंदम 200 रुपए फी मन सस्ती, जबकि आटे की फी किलो कीमत में 5 रुपए तक कमी भी मुतवक्का है। दरामदी गंदम का तीसरा जहाज 8 सितंबर को कराची पोर्ट पहुंचेगा। मुल्क भर में रवां हफ्ते के तीसरे रोज में फी तोला सोने की कीमत में एक मरतबा फिर 2500 रुपए की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। दुनिया भर में सोने की कीमत क्या है, देखते हैं निम्रत सज्जाद की रिपोर्ट में। मुल्क भर में रवां हफ्ते के तीसरे रोज फी तोला सोने की कीमत में एक मरतबा फिर 25 रुपए की बड़ी कमी आई। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमतों में तेजी से कमी आ रही है और आज आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत में 31 अमरीकी डॉलर की कमी देखी गई, जिसके बाद आलमी मार्केट में फी औंस सोने की नई कीमत 1,959 अमरीकी डॉलर हो गई है। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस सोना सस्ता होने के बाद मुल्की सराफा मार्केटें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, सखर समेत दीगर जगहों पर फी तोला सोने की कीमत में 25 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद सोने की नई कीमत 1,15,200 रुपए हो गई है। निम्रा सजाद, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर की सेशन अदालत ने पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद की अबूरी दरख्वास्त जमानतें मंजूर कर लीं।
तफसीलात के मुताबिक सेशन अदालत में एडिशनल सेशन जज चौधरी कासिम अली ने महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत दोनों मुल्जिमान की अबूरी दरख्वास्त जमानत तस्दीक करती है। ज़राइर के मुताबिक अदालत ने मजीद कहा कि जजा और सजा का फैसला ट्रायल में होगा। वाज़ेह रहे कि अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद ने कमरा अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। दोनों की जानिब से मस्जिद में रक्स और अल्लाह के घर की बेहुरमती करने की तरदीद की गई थी। दोनों की जानिब से माफी भी मांगी गई थी। अफगान मीडिया ने दावा किया है कि हुकूमत ने तालिबान के तमाम जंगजू रिहा कर दिए हैं। अलबत्ता 7 ऐसे कैदी हैं जिन्हें बराह रास्त कतर मुंतकिल किया जाएगा। ज़राइर के मुताबिक तालिबान ने अफगान हुकूमत को 5000 कैदियों की फहरिस्त दी थी, जिसके तहत मासवाए 7 के तमाम जंगजुओं को मरहलावार रिहा कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब तालिबान ज़राइर ने भी तमाम कैदियों की रिहाई की तस्दीक कर दी है। हुकूमत के पास आखिरी 400 तालिबान जंगजुओं का गिरोह मौजूद था, जिसे आज़ाद कर दिया गया है। फरीकैन के दरमियान मुआहदे के तहत रिहा होने वाले कैदी अब दोबारा जंग में शामिल नहीं होंगे। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि हुकूमती तहवील में जिन 7 कैदियों को रिहा नहीं किया गया वो हाई प्रोफाइल जंगजू हैं। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत की जानिब से इस इकदाम से मुज़ाकरात की राहें मजीद हमवार हो रही हैं। फरीकैन बैनुल अक़वाम बातचीत के लिए जल्द हतमी तारीख का ऐलान कर सकते हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। हैकर्स ने मोदी के ट्विटर अकाउंट से चंदे की अपील कर दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक करने के बाद हैकर्स ने इस अकाउंट से ट्वीट्स की जिसमें उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव करेंसी के जरिए वजीर आजम रिलीफ फंड में चंदा देने की अपील की है। हैकर्स ने आवाम को बताया कि भारत में अब बिटकॉइन को भी कबूल किया जा रहा है, इसलिए लोग बिटकॉइन के जरिए भी चंदा दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने हैक किए गए अकाउंट से हैकर्स के दी गए ट्वीट्स भी की हैं। बादजा इन तमाम ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया। दूसरी जानिब ट्विटर हुकाम ने पीएम मोदी के अकाउंट हैक होने की तस्दीक कर दी। इससे कबल रवां साल जुलाई में अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स समेत दीगर शख्सियात के अकाउंट्स हैक किए गए और इनके जरिए भी क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक एक जाली स्कीम की तफसीलात पोस्ट की गई थी। अमेरिका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ मुजाहरे आज भी जारी हैं। शहर केनोशा में सदर ट्रंप के दौरे पर ब्लैक लाइव मैटर्स के हामियों ने एहतजाज किया। अमरीकी सदर ने नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे दिया है। लॉस एंजलिस में सियाहफाम शहरी की पुलिस के हाथों हलाकत पर मुजाहिरे फूट पड़े। अमरीकी शहर केनोशा में सदर ट्रंप के दौरे के मौके पर मुजाहिरीन ने इमारतों को भी नजर आतिश कर दिया। अमरीकी सदर ने दौरे के दौरान जलाई गई इमारतों का भी जायजा लिया। लॉस एंजलिस में भी पुलिस के हाथों सियाहफाम शहरी की हलाकत पर ब्लैक लाइव्स मैटर्स के हामी एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि दूसरी जानिब ट्रंप ने नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे दिया। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन की अपने आबाई शहर वोल्मिंगटन में स्कूल्स के लिए फंड रेजिंग मुहिम के दौरान सहाफियों से बातचीत। उन्होंने ट्रंप इंतजामिया पर लफ्जी गोलाबारी की। उनका कहना था कि सियाहफाम अफराद को गोलियां मारने वाले पुलिस एहलकारों ही असल जिम्मेदार हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सदर ट्रंप को वबा से होने वाले नुकसान का जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने सदर ट्रंप ने मुखातिब होते हुए कहा कि आप कहां हैं, हमें स्कूल्स के लिए फंड्स की फौरी जरूरत है, आप इस पर काम क्यों नहीं कर रहे, ये आपका फर्ज है। जो बाइडन ने सियाहफाम अफराद को गोलियां मारने वाले पुलिस एहलकारों को वाकई का जिम्मेदार ठहराते हुए अदालती निजाम को अपना काम करना चाहिए। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बूंदाबांदी जारी है। मौसम खुशगवार तो हो गया मगर शहरियों ने जहमत का सामना भी किया। महकमे मौसमियात ने 2 दिनों तक मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। तफसीलात शराज अहमद शिराजी की इस रिपोर्ट में। शहरी इक़्तिदार में मौसम खूब रंग बदलता रहता है। कभी बादलों की शरारत देखने को मिलती है तो कभी सूरज खूब गुस्सा कर जाता है। ऐसे में रिमझिम टपके अपनी रहमत टूट कर बरसे तो फिर क्या ही कहने। मौसम सुहाना हो जाता है, हब्स का जोर टूट जाता है और बासियाने शहरी इक़्तिदार के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। हर तरफ झलतल हो जाता है।
حالیہ بارشیں رحمت کم بلکہ زحمت کا سبب زیادہ بن گئی ہے۔ شہری اقتدار میں جگہ جگہ سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی تھی تو دوسری جانب ملک کے کونے کونے میں سیلاب اور ندی نالوں میں طغیانی سے نقصانات کے باعث شہری پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مزید 2 دن مونسون کی بارشیں جاری رہنے کی پیشن گوئی کی ہے، مگر یہ معمول سے 10% زیادہ ہوں گی، جبکہ کشمیر اور سندھ میں معمول سے 20% زائد ہو سکتی ہے۔ اس ٹائم جیسے آپ کو اسلام آباد میں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس کلاؤڈ انفارمیشن ہو چکی ہے، رات کو شام کو ایک سپیل آنے کے چانسز ہیں جس اسلام آباد میں وہ رین دے گا، اور اسی طرح پھر رات کو بھی آئے گا۔ یہ سپیل انشاءاللہ سیٹرڈے والے دن ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد آنے والے ہفتہ 10 دن میں کوئی اچھا سپیل نہیں ہے۔ آپ مڈ آف سپٹمبر میں ایک اور سپیل ہے، لیکن اس کی شدت بہت کم ہوگی۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں دیر، سوات، مالاکنڈ، پنیر، شانگلہ، ہزارہ ڈویژن، چارسدہ، سوابی، مردان، نوشہرہ، رگزئی، ہنگو، کوہاٹ اور کرم میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ مونسون بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں سطح آب بلند بھی ہو گئی ہے۔ حالیہ بارشیں ملک بھر میں بنی زحمت کا سبب، کہیں ندی نالوں میں طغیانی تو کہیں سیلاب، مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دنوں تک مزید بارشوں کی پیشن گوئی کر دی۔ کیمرامین شیراز احمد کے ساتھ شیراز احمد شیرازی، JNN اسلام آباد۔ ملک بھر میں ہونے والی طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال نے تباہی مچا دی، جبکہ دریاؤں، ندی نالوں میں طغیانی سے کھڑی فصلیں تباہ، سڑکوں اور پلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ خیبر پختونخوا میں مٹی کے تودے، چھتیں گرنے اور پانی میں بہہ جانے اور مختلف حادثات کے نتیجے میں 25 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ بارشوں سے سیلابی صورتحال کے باعث نوشہرہ اور چارسدہ میں دریاؤں کے قریب آباد کئی دیہات خالی کرا لیے گئے ہیں، جبکہ سیاحوں کو نکالا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا نے علاقے میں الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے کابل کے کناروں پر آبادی میں رہائش پذیر لوگوں کو دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دریائے سوات کے سیلابی ریلے میں 3 افراد ڈوب چکے ہیں، جن میں سے ایک کی میت برآمد، جبکہ دیگر 2 کی تلاش جاری ہے۔ ڈوبنے والوں میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہے۔ دیگر شہروں کی طرح قصور میں بھی بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ اسی پر مزید اپڈیٹ لیتے ہیں ہمارے نمائندہ میاں کاشف سے۔ جی کاشف، قصور کے موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیگر شہروں کی طرح قصور میں بھی بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے قصور کا جو موسم ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے۔ لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ کھل اٹھے ہیں۔ گرمی کے ستائے ہوئے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ بارش جو ہے وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج جو ہے قصور کا درجہ حرارت جو ہے وہ 28 ڈگری ہے، جس کی وجہ سے موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ یہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ منشن آباد میں وقفے سے بارش جاری، بارش کی وجہ سے بازار، محلے، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ منشن آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، ہر طرف پانی ہی پانی۔ خدا کی رحمت، انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے شہریوں کے لیے زحمت بن گئی۔ شہر کے تمام بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ انتظامیہ کی نااہلی کھل کر عوام کے سامنے آ گئی ہے، جبکہ انتظامیہ کے دعوے بارش میں بہہ گئے ہیں۔ سیشن کورٹ لاڑکانہ میں پیشی پر آنے والے شخص پر مخالفین نے فائرنگ کر دی۔ مقتول اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ سیشن کورٹ میں پیشی پر آنے والے شخص پر SSP چوک پر فائرنگ کی گئی۔ مقتول اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا، جبکہ ملزمان آسانی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جاں بحق شخص کے بہنوئی کے مطابق محبت چانڈیوں سے کئی عرصے سے رشتہ داری کے معاملے پر جھگڑا چل رہا تھا اور آج ہی اس نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ جوہی کاچو کے سیلاب متاثرین امداد نہ ملنے پر DC دادو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم کھلے آسمان تلے بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ امدادی سامان من پسند لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ضلع انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کی جانب سے ملنے والی امداد ہڑپ کرنے اور جیارہ نوازی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ امدادی سامان DC دادو منتخب نمائندوں نے ہڑپ کیا اور کچھ جیاروں میں بانٹ دیا۔ مظاہرین نے جیارہ نوازی بند کرو، ہمیں ہمارا حق دو کے فلک شگاف نعرے لگائے۔
ضلع بھر میں ہونے والی بارش کے پانی کا اخراج نہ ہونے پر جمعیت علماء اسلام کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا گیا ہے۔ بدین شہر سمیت تلہاڑ ماتلی کے نشیبی علاقوں سے بارش کا پانی میونسپل انتظامیہ کی جانب سے اخراج نہ کرانے کے خلاف جمعیت علماء اسلام اور شہریوں کی جانب سے میونسپل کمیٹی کے آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا گیا، جس سے مین روڈ حیدرآباد کے دونوں اطراف کی روڈ بلاک ہو گئی ہے۔ میونسپل انتظامیہ کی نااہلی کے باعث بارش کو 3 دن گزرنے کے باوجود بارش کا پانی اخراج نہ ہو سکا، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد ضلع بھر کے نشیبی علاقوں سے بارش کے پانی کا اخراج کیا جائے۔ رحیم یار خان میں دوسری شادی کرنے کی رنجش پر سابقہ شوہر نے بیوی اور سسرالیوں پر گولیاں چلا دی ہیں۔ فائرنگ سے سابقہ بیوی جاں بحق جبکہ ساس اور سالہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ فائرنگ کا واقعہ تھانہ بی ڈویژن کی حدود منظور آباد کے قریب پیش آیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کوثر بیوی سابق شوہر وزیر سے طلاق لے کر دوسری شادی کی۔ سابقہ بیوی نے آج عدالت میں پیش ہو کر گھریلو سامان کے لیے درخواست دائر کرنی تھی، تاہم سابق شوہر نے اس رنجش پر سابقہ بیوی پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں سابقہ بیوی جاں بحق ہو گئی جبکہ سالہ اور ساس شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو شیخ زید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق دونوں زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ورثہ سے درخواست کی ہے کہ قانونی کارروائی کی جائے اور ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے۔ رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں ریلوے پریم یونین کا ٹرین مزدور مارچ بہاولپور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا ہے۔ فریم ریلوے یونین کا اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے اپنے احتجاج کے دوسرے مرحلے میں سما سٹا سے پاک پتن تک نکالے جانے والا ٹرین مارچ بہاولپور ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا ہے۔ مارچ کے شرکاء کا کہنا ہے کہ تمام کیٹیگریز اپ گریڈ کر کے تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جائے، ریٹائرڈ ملازمین اور بیوگان کے واجبات فوری ادا کیے جائیں، ورنہ دمادم مست قلندر ہوگا۔ دور کے قدیمی گاؤں گیلو خان کھوسو کے پانی کو چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ مسجد اور امام بارگاہ جانے والے راستے بھی پانی میں ڈوب گئے ہیں، جبکہ گاؤں والوں کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ دور کے قدیمی گاؤں گیلو خان کھوسو کے رہائشیوں نے JNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا گاؤں دوڑ کا قدیمی اور پاکستان بننے سے پہلے کا یہاں پر آباد ہے۔ اس گاؤں کی آبادی ہزاروں افراد پر مشتمل ہے۔ حالیہ ہونے والی بارشوں کی وجہ سے ہمارے گاؤں کا زمینی راستہ شہروں سے کٹ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منتخب نمائندوں اور انتظامیہ سے کسی نے بھی ہمارا حال تک نہیں پوچھا۔ ہم انتہائی پریشان کن زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے اکثر گھر بارش کے بعد گر گئے ہیں۔ انہوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کا اخراج کیا جائے اور فوری طور پر ٹینٹ اور کھانے پینے کا سامان مہیا کیا جائے۔ کبیروالا میں دن دہاڑے نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ کبیروالا دن دہاڑے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص قتل جبکہ ایک زخمی ہو گیا ہے۔ سردار پور کا رہائشی محمد علی پیشی پر عدالت جا رہا تھا کہ نامعلوم ملزمان نے 6 کسی کے علاقے کے قریب فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول کو ہسپتال پہنچایا گیا لیکن جان بر نہ ہو سکا۔ ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ عوامی ورکرز پارٹی اور پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کی جانب سے بولان میڈیکل کالج ملازمین کی برطرفی اور تنخواہیں نہ ملنے پر پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ملازمین نے پریس کلب کے سامنے مطالبات کے حق میں سخت نعرے بازی کی۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا ہے کہ بلوچستان حکومت بھی دیگر صوبوں کی طرح ملازم دشمنی پر اتر آئی ہے۔ بلوچستان میں واقع بولان کالج کے ملازمین اس وقت فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بے گناہ ملازموں کی برطرفی اور تنخواہ نہ ملنے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مظاہرین نے اعلی حکام سے ملازمین کی بحالی اور تنخواہیں جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سرگودا کے نواحی علاقہ سیاموالی میں خون سفید ہو گیا۔ جائیداد کے تنازع پر ماموں نے سر عام عدالت لگا لی۔ سرگودا کی تحصیل سلاموالی کے نواحی علاقہ میں ماموں جلاد بن گیا۔ دن دہاڑے دکان پر قبضے کی غرض سے اپنے سگے بھانجوں پر ماموں نے ساتھیوں سمیت چڑھائی کر دی ہے۔ مسلح افراد کے ہمراہ بھانجے کو ڈنڈوں سے مار مار کر ہڈیاں توڑ دیں۔ مراد نامی شخص اپنے بھانجے کی دکان پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ زخمی افراد کو تشویشناک حالت میں سلاموالی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملزمان تشدد کے بعد فرار ہیں اور تاحال مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔
सवाबी में बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। 7 मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मजमूई सूरत हाल पर रिपोर्ट कर रहे हैं सवाबी से आमिर अख्तर। सवाबी में बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। 7 मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। मजमूई सूरत हाल पर रिपोर्ट कर रहे हैं सवाबी से आमिर अख्तर। सवाबी में एक दिन वक़्बे के बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। जिला भर में बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जा बहक, 5 शदीद जख्मी जबकि 7 मकानात और 1 मवेशी बरामदे को नुकसान पहुंचा। मूसा बांडा में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। कर्नल शेर कली स्पिनकानी और नारंजी में मकानात की छतें गिरने के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। तुरलांदी में 3 मकानात की छतें और 1 मवेशी बरामदा जबकि तुरडेर में 1 मकान की छत गिर गई जिसमें खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता मकानात और मवेशी बरामदे को शदीद नुकसान पहुंच गया। जिली इंतजामिया की जानिब से हादसात की इत्तलायाबी के लिए खुसूसी डेस्क भी कायम की गई है जो 24 घंटे फाल रहेगी। कैमरामैन टीम के साथ आमिर अख्तर, JNN न्यूज़, सवाबी। नौशहरा फरोज मिठियानी के करीब दरियाए सिंध में 2 खवातीन और 10 साला बच्ची समेत 3 बहनें डूब गई हैं। दादू से गौताखोर तलब कर लिए गए हैं जबकि मकामी अफराद का रेस्क्यू का अमला जारी है। नौशहरा फिरोज पुलिस के मुताबिक मिठियानी के करीब दरियाए सिंध पर फैमिली घूमने आई थी जहां पाँव फिसलने से दरिया में 2 शादीशुदा खवातीन और 10 साला बच्ची समेत 3 बहनें डूब गई हैं। पुलिस का कहना है कि मुकामी अफराद के मुताबिक एक खातून का पाँव फिसल गया था, बकिया बहनें इसे बचाते हुए दरिया में गिरी हैं। खवातीन के डूबने की इत्तला पर पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली मुमताज चांदियों ने दादू से गोताखोर तलब कर लिए जबकि मुकामी अफराद ने रेस्क्यू का अमल जारी रखा हुआ है। जारी बारिशों की वजह से कच्ची आबादियों के साथ साथ पानी नावगी अस्पताल में दाखिल हो गया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक निकासी आब ना होने की वजह से बारिश का पानी अस्पताल में जमा हो गया है। नालियों की बंदिश की वजह से पानी अस्पताल में दाखिल हुआ। अस्पताल के एक्सरे और लेबोरेटरी रूम्स की छतें भी टपक रही हैं। पानी की वजह से अस्पताल अमला समेत आने वाले मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। रुख करेंगे हासिलपुर का, जहां चिराग तले अंधेरा। सिटी और सदर थाने के बिल्कुल सामने शूज की दुकान पर चोरी बारहा इतला करने के बावजूद मुसलसल 3 घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस ना पहुंच सकी। सिटी सदर थाने के बिल्कुल सामने इफ्तिखार चप्पल स्टोर, रेलवे फाटक नज़दीक लाहौरी होटल पर चोरी की वारदात हुई है। चोर पूरी की पूरी दुकान का ही सफाया कर गए। गरीब कारीगर का कहना था कि 3 घंटे पहले इतला देने के बावजूद पुलिस ताहाल ना पहुंच सकी है। शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है और DPO से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खानेवाल की तहसील मियाचुन्नू में किसान दोस्त ज़रई इंडस्ट्री में चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। अहले इलाका ने खूब दुर्गत के बाद हवालात में बंद करा दिया। मियाचुन्नू चोर इंडस्ट्री से लोहा चोरी करके फरार हो रहा था कि इंडस्ट्री मुलाजमीन ने मौके पर पकड़ लिया। मुलजिम का कहना है कि मैं नशे का आदी हूँ, गलती हो गई, माफ कर दो। चोर दुहाइयां देता रहा मगर इंडस्ट्री मुलाजमीन तशद्दुद करते रहे। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मंचनाबाद में पीर सैयद इमाम अली शाह का 31वां सालाना उर्स जारी है। ये उर्स हर साल 3 दिन तक मनाया जाता है। पीर सैयद इमाम अली शाह का 31वां उर्स बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। दुनिया भर से आए हुए उलमा कराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उर्स के पहले रोज मज़ार को गुस्ल दिया गया और चादर पोशी की गई। फूलों की चादरें भी चढ़ाई गई। इस मौका पर ज़ायरीन का कहना है कि सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद बेहतर होने चाहिए। कसूर के इलाके में बारिश के पानी की वजह से सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं।
कसूर बारिश का पानी, गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल होने की वजह से इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में लगे हैं। बारिश का पानी ज्यादा होने की वजह से कब्रिस्तान में दाखिल होने लगा, कई कब्रें भी डूब गईं। बारिश के पानी से इलाका मकीनों और शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। राजनपुर दरियाए सिंध कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे से कच्चे के देहात ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि किसानों की खड़ी तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। कोह सलमान पर हालिया बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई है, कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जिससे सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। दूसरी जानिब सैलाब से तैयार शुदा फसलें तबाह हो रही हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 की टीमें इमदादी सामान लेकर पहुंच गई हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया गया है। महकमा एंटी करप्शन की जोहराबाद में बड़ी कार्रवाई। महकमा मादनियात का 16 स्केल का ऑफिसर और ड्राइवर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। एंटी करप्शन खुशाब ने असिस्टेंट डायरेक्टर की सरबराही में बरवक्त कार्रवाई करते हुए तारिक महमूद मजिस्ट्रेट की निगरानी में अब्दुल शकूर हेड क्लर्क और अजीज अहमद ड्राइवर महकमा मादनियात खुशाब को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ठेकेदार वहीद शाह को ठेका देने की मद में पैसे बटोर रहे थे। मुलजमान पहले भी ठेकेदार से 57,000 रुपए रिश्वत वसूल कर चुके हैं। मुलजमान से निशानजदा नोट बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरगोदा में बुलवाल रोड पर बाअसर अफराद ने महकमा अनहार की मिली भगत से लाखों रुपए के दरख्त गैर कानूनी तौर पर काट लिए। सरगोदा बुलवाल रोड पर बाअसर अफराद ने महकमा इनहार के अफसरान और एहलकारों की मुबैना मिली भगत से लाखों रुपए के दरख्त काट लिए, जिसके बाद सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए महकमा इनहार के अफसरान और बाअसर अफराद के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए बताया कि बाअसर अफराद ने मुबैना तौर पर महकमा इनहार के अफसरान को भारी रिश्वत देकर खाल के किनारे कायम लाखों रुपए के दरख्त कटवा दिए। इलाका मकीनों ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद से दरख्त काटने वाले और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। शेखुपुरा के इलाके झबरा में मामूली तल्ख कलामी पर बाअसर अफराद ने गरीब खातून के घर पर धावा बोल दिया और मुलजिमान ने अपने मुसल्लह साथियों के हमरा गन पॉइंट पर घर में घुसकर खवातीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुतासरा खातून के मुताबिक अरशद नामी शख्स ने अपने मुसल्लह साथियों के हमरा मेरे घर में घुसकर तोड़फोड़ की, मुझ समेत बेटों और खावंद को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान गन पॉइंट पर घर से नकदी और खावंद को अगवा करके ले गए। वाही की पुलिस को इतला दी, मगर 2 घंटे की ताखीर से पहुंची। खातून ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस बाअसर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टा हमें ही बुरा भला कहकर थाने से निकाल देती है। मेडिकल रिपोर्ट क्लियर होने के बावजूद हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, जाएं तो कहाँ जाएं। मुतासरा खातून ने दुहाइयां देते हुए वज़ीर आला पंजाब से वाक़े का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और यहाँ आपको बताएं कि थर में खुदकुशी के बढ़ते हुए वाक़यात ने हुकूमत सिंध को पूरे सूबे में खुदकुशियों के आदाद शुमार और असबाब मालूम करने के लिए सर्वे करने पर मजबूर कर दिया है। हुकूमत के मुतालिका हुकाम का कहना है कि मज़कूरा सर्वे से यह मालूम किया जाएगा कि यह मसला सिर्फ सूबा सिंध के ज़िला थरपाकर में दरपेश है या फिर सूबे के दिगर इजलाह में भी खुदकुशियों के वाक़यात इसी तनासुब से हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा, जो सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के सरबराह भी हैं, उन्होंने बताया कि धर में खुदकुशियों के वाक़यात के हवाले से बताया गया है कि खुदकुशियाँ करने वालों की तादाद ज़्यादातर हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की हैं, जबकि खुदकुशियों के असबाब बेरोजगारी, मकरूज होना और दिगर समाजी मसाइल बताए गए हैं। उन्होंने बताया कि हिंदू बरादरी तो सूबे के दिगर इजलाह में भी रिहाइश पजीर है, जबकि बेरोजगारी और समाजी मसाइल दिगर इजलाह में भी है। इसलिए हमने महकमा सेहत सिंध के ताउन से पूरे सूबे में सर्वे शुरू किया है। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़। खबर क्या है? क्या खबर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है या महज सच्चाई के साथ बयान करना है? क्या सनसनी
खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का समर होती है? क्या खबर माइक उठाकर इंटरव्यू करने से मिलती है? खबर सच को पेश करने का एक सफर है। खबर मसाइल की निशानदही का नाम है या मसाइल के हल के लिए पैदा की जाने वाली अवेयरनेस? क्या खबर हैवानों से निकलती है या कहवाखानों से? खबर एक सलीका है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हकायक कहाँ छुपे बैठे हैं।